अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। तलबा और तलबात, ये आपका उर्दू का पेपर हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, जिसको उर्दू में तंजीम औकात कहते हैं, उसके लिए एक शार्ट सी वीडियो बनाई है ताकि जो तलबा और तलबात अच्छी तरह से तैयारी करते हैं वो टाइम की कमी की वजह से या पेपर में कुछ चीज़ें छोड़ देने की वजह से उनके नंबर न कट जाए। ये याद रहे कि ये तरीक़ेकार और उसूल उन बच्चों के लिए है जो पहले सही पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लिहाज से तैयारी करते हैं कि उनके पेपर में नंबर 100% आने चाहिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके नंबर 100% नहीं आ सकते। तो ये जो उसूल मैं बताऊंगा, इनकी रोशनी में आप अगर पेपर हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% नंबर या कम अज़ कम 99% नंबर जो है वो आपको जरूर देगा। कुल वक्त जो होता है आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट यानी 150 मिनट होते हैं। उसमें से MCQs करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं और बाकी जो पर्चा होता है आपका वो आपने 2 घंटे 10 मिनट यानी 130 मिनट में हल करना होता है। अब बाकी पेपर के नंबर अगर गिने जाए तो वो 60 है, तो 10 मिनट इजाफी रख लें दीगर चीज़ों के लिए, हाजिरी वगैरह के लिए और हाशी वगैरह लगाने के लिए 10 मिनट अपने पास इजाफी रखें। तो बाकी नंबर जो है वो आपके पास जो टाइम बचता है वो 2 घंटे का बचता है, तो 120 मिनट बनते हैं। जो 60 नंबर हैं इनको 120 पर तकसीम करें तो जवाब आता है 2। तो गोया कि आपने हर एक नंबर को 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट गलत होता है। 5 नंबर वाला जो सवाल है वो 10 मिनट में होना चाहिए और 10 नंबर वाला सवाल 20 मिनट में और 15 नंबर वाला सवाल 30 मिनट में हल करेंगे, तब जाके आपका टाइम अच्छी तरह से मैनेज होगा। 15 नंबर वाला जो सवाल होता है वो 10वीं में होता है, मजमून का सवाल होता है, वो सबसे लंबा सवाल होता है, उसको सबसे आखिर में करना चाहिए। अलबत्ता सबसे आसान सवाल जो नहम क्लास में होता है वो आखिरी होता है, उसमें या तो जुमले दुरुस्त करने होते हैं या फिर आपने ज़रूर अमसाल जो है वो आपको खाली जगह की सूरत दी होती है तो खाली जगह पर करनी होती है। इस सवाल का नंबर 5 है तो मिनट बनते 10 है, लेकिन हमने इसमें लफ्ज़ सिर्फ 5 लिखने हैं या किसी में 2 या 3 लफ्ज़ लिखने हैं, तो 5 लफ्ज़ लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी इस सवाल को हल करने पर अगर बच्चे को आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगने चाहिए। करना आता हो तो फिर सोचना नहीं बैठ जाना कि इसको सोच सोच के लिखेंगे तो फिर आपका टाइम ज़ाया होता है, जगह छोड़े और आगे चले जाएं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इस सवाल को दे दें अगर थोड़ा बहुत सोचते भी हैं। ये 5 मिनट है ये आपके लिए बोनस है, ये 5 मिनट आप बोनस के तौर पर अपने पास रखें ताकि बाद में अगर किसी सवाल में नंबर टाइम ज़्यादा चाहिए हो तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अगला सवाल जो करने वाला है दूसरे नंबर का, वो सवाल नंबर 4 है जिसमें सवाल के मुख्तार जवाब देने होते हैं, वहाँ से भी आपके 2-3 मिनट बच जाए। इसके बाद आता है कि आपको जो सवाल सबसे ज़्यादा आता है ना उसका जवाब दें। बेहतर यह है कि अशार की तशरीह या नसर पारों की तशरीह करें। अशार की तशरीह में यह बात याद रखने वाली है कि उसमें आधा नंबर नज़म या गज़ल के नाम का होता है और आधा नंबर शायर के नाम का होता है और बाकी बचने वाला 1 नंबर वो तशरीह का होता है। तो 2 नंबर का एक शेर आपने पूरा हल करना होता है। तो शायर और नज़म का नाम बाद के लिए हरगिज़ नहीं छोड़ना, बच्चे छोड़ देते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो। तशरीह भी 1 पैराग्राफ की या 1.5 पैराग्राफ की कर लें। बहुत ज़्यादा तशरीह अगर लिखेंगे और सारी सही लिखेंगे उसमें कोई गलती आपकी इमला की नहीं होगी तो भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, जबकि वहाँ पर आपको एक लाइन का आधा आधा नंबर मिल रहा है। आप नज़म का नाम लिखते हैं, शायर का नाम लिखते हैं, 3-4 लफ्ज़ 5 लफ्ज़ लिखने होते हैं तो आधा आधा नंबर मिलता है। तो उसको छोड़े नहीं और उसको अच्छी तरह से याद करें। कुछ लफ्ज़ हैं जो आपने याद करने हैं, इसको देखेंगे तो वो याद हो जाएंगे। इसी तरह इक़्तिबास की तशरीह में भी कुछ अल्फाज लिख कर और याद करके, यानी इक़्तिबास वो मुसन्निफ़ का नाम आपने लिखना होता है तो उसके भी यकीनी नंबर होते हैं। हमारी उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती, हम तशरीह की तरफ बहुत ज़्यादा रट्टा लगा रहे होते हैं या तशरीह पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो वो भी लगाना है लेकिन अपने एक किसी हिसाब किताब में रखें। इसके बाद एक सवाल होता है आपका जिसमें सबक का खुलासा लिखना होता है, वो 5 नंबर का होता है। तो सबक के खुलासे का उसूल ये है कि वो सबक का 1/3 होना चाहिए। सबक के अगर 3 हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा वो 1/3 पार्ट जो है वो आपका सबक का खुलासा इतना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो जितने आपके टोटल सबक है वो गिन लें और उसमें से आधे जो सबक है उनकी खुलासे तैयार कर लें तो इंशाल्लाह। जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं सबक वो है पंचायत, इम्तिहान, काहिली, आराम सुकून, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदर अयाज, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, लहू और तारीम, मिर्ज़ा गालिब की आदत और खैर, ये तकरीबन सभी आ चुके हैं आपके पुराने 10 हरफ। एक सवाल है जिसमें नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना होता है या उसी में ऑप्शन होता है कि इस नज़म के शायर का नाम और खुलासा लिखें। तो मेरा ख्याल ये है कि मरकज़ी ख्याल वाला ऑप्शन बेहतर है। 5 लाइनों के 5 नंबर होंगे। मरकज़ी ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है 5 लाइनों में लिखेंगे। तो उसमें जो पुराने पेपरों में बार बार आई हुई है नज़में जिनका मरकज़ी ख्याल में खुलासा लिखा है वो है पैवस्तर है, शिजर से मेरे बाहर रख, नात, हमद, बरसात की बारी, ये चारों बार बार रिपीट हो रहा है 10 साल में। इसके बाद दरखास्त है। याद ये रखना है कि दरखास्त में सारे नंबर यहाँ उसी से है। 1 नंबर खिदमत जनाब वाली लाइन का होता है, 1 नंबर जनाब आली का होता है और अलामत निदा होता है। अलामत निदा वो आई उल्टा आई होता है, डाल के उसके नीचे एक नुक्ता डालना होता है। तो अगर इसमें से कोई छोटी सी चीज़ भी रह जाती है तो अलामत रह जाती है तो 1 नंबर पूरा कर जाता है। इस तरह 1 नंबर आपके नवाजी होगी और उसको बाईं तरफ अपनी जगह पर लिखने का नंबर है। अगर उसको आप दाएं तरफ लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह अल आरिज, फिर उसके बाद थोड़ा सा दरमियान में पेज के उस एन नवाजी से थोड़ा सा दाएं तरफ तो उसकी जगह का नंबर है और उसके सही तरह से लिखने का एक उसके बाद वाला है। उसके बाद आप अपना नाम वाले बेटी वगैरह लिखते हैं तो सही जगह पर लिखना है, तो ये उसका एक नंबर है। इस तरह ये सारे तरीके कार को मिलाकर 5 नंबर बन जाएंगे। तो 5 नंबर नक्शे मजमून के जो दरखास्त के अंदर लिखना है वो आपको सवाल से समझ मिल जाएगी कि फलां के नाम पर लिखनी है, फलां मजमून की लिखनी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नंबर हासिल करने की। एक ज़रा सा शोशा अगर खराब हो जाए या अलामत लगाई जाए या सही जगह पर जो लफ्ज़ जहाँ पर दाएं लिखना है दाएं लिखा जाए, बाएं लिखना है बाएं लिखा जाए तो उसे 1 नंबर कट जाता है। मशहूर जो दरखास्तें आई हुई है पूरे पुराने पेपरों में वो ये है कि हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरखास्त है, पोस्ट मास्टर के नाम की शिकायत के लिए दरखास्त है, प्रिंसिपल के नाम दरखास्त है जिसमें आप सर्टिफिकेट के वसूल की दरखास्त के लिए कहते हैं, और फूड कंट्रोलर के नाम राशन डिपो की शिकायत के लिए दरखास्त है।
یا اس میں آپشن ہوتا ہے کہ خط آ سکتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ خط اور درخواست میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہوتی ہے, کبھی 2 خط دے دیے جاتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک خط کرنا ہوتا ہے, کبھی 2 درخواستیں ہوتی ہیں تو دونوں درخواستوں میں سے کوئی ایک کرنی ہوتی ہے. خط میں بھی نمبر جو ہوتے ہیں وہ طریقہ کار کے ہوتے ہیں. البتہ خط میں یہ ہے کہ قومے وغیرہ بہت زیادہ ڈالنے ہوتے ہیں اور ختمہ اور یہ ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے, اور تاریخ کی بھی صحیح فارمیٹ دینی ہوتی ہے. تو درخواست میں علامات جو ہوتی ہیں وہ کم استعمال ہوتی ہیں, صرف وہ ایک علامت ندا ہے وہ استعمال ہوتی ہے, باقی اتنی زیادہ علامات نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں درخواست کرنا بہتر ہے, درخواست دونوں آ جائیں. البتہ جو پچھلے پیپروں میں خطوط آئے ہوئے ہیں وہ ہے چچا کے نام خط ہے کہ جس میں ان کو دعوت دینی ہے کہ آپ گاؤں آ جائیں, چھوٹے بھائی کے نام خط ہے, بھائی کا چھوٹے بھائی والد کے نام خط ہے, ایک آیا ہوا کہ امتحان میں کامیابی کی اطلاع دے دیں, اور ایک آیا ہوا ہے کہ پیسے مانگیں, ظاہر امتحان میں کامیاب ہوں گے تو تب بھی کتابوں کے لیے پیسے چاہیے. ہمسائے کے نام خط ہے جس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ ریڈیو کی آواز آپ کی اونچی ہوتی ہے, اور بڑے بھائی کے نام خط ہے جس میں خیریت کی اطلاع دینی ہوتی ہے اور کبھی خیریت کی اطلاع دریافت کرنی ہوتی ہے. وہ جیسے سوال ہوگا اس کو پڑھنا ضروری ہے. روٹھے دوست کو بنانے کا خط ہے, چچا کے نام خط ہے جس میں آپ خیریت دریافت کرتے ہیں, باپ کے نام خط ہے جس میں آپ علمی مشکل میں کوئی مدد اس سے مانگتے. اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہانی کا یا مکالمے کا, ان دونوں میں آپشن ہوتا ہے. تو مکالمے میں یہ ہے کہ ہر جو کردار ہے اس کے نام کے بعد کالم کی 2 نقطوں کی علامت لگانی ہوتی ہے. اگر کسی جگہ رہ جائے تو 1 نمبر کٹ جاتا ہے. اس طرح جب کوئی وہ کردار سوال کرے تو اس کے بعد سوالی نشان لگانا ہوتا ہے. کسی کو بلائے تو علامت ندا لگانی ہوتی ہے, وہ جو الٹا آئی ہوتا ہے, ختمہ کامہ وغیرہ. یہ ٹیکنیکل چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں تو ان کے نمبر کٹ سکتے ہیں اگر صحیح نہ لگائے جائیں. صحیح لگائے جائیں تو یہ صرف 4 ہی ہیں مکالمے. اور البتہ کہانیاں بہت ساری ہیں. کہانی کا یہ ہے کہ اس میں پیراگراف کا خیال رکھنا ہوتا ہے, لکھائی اچھی رکھنی ہوتی ہے اور دماغ میں کہانی اچھی طرح سے یاد بھی ہو جاتی ہے. ہم لوگ کہانیاں بنا بھی لیتے ہیں. تو مشہور کہانیاں جو پچھلے پیپروں میں آئی ہوئی ہیں وہ ہیں گیدڑ کی مکاری, شیر کا گھر, جھوٹ کی سزا, جس کا کام اسی کو سازے, دودھ میں پانی, لالچ بری بلا ہے, اتفاق میں برکت, جھوٹ کی سزا, نادان کی دوستی, عقل مند بیوی, سچ کی برکت. مکالمے جو ہیں وہ 3-4 ہی ہیں. ایک مریض اور ڈاکٹر کے درمیان, کبھی ڈاکٹر کی جگہ طبیب لکھا ہوا ہوتا ہے, اردو میں ڈاکٹر کو ہی کہتے ہیں. دکاندار اور گاہک کے درمیان, درزی اور گاہک کے درمیان کپڑوں کی سلائی کے متعلق مکالمہ ہوتا ہے. ہم جماعت کا پڑھائی کے موضوع پر, یا یہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں ہیں ان کا مکالمہ لکھیں جس میں امتحان کی تحریک میں, وہ پڑھائی کے موضوع پر ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ آخری سوال جیسے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کرنا ہے, اس میں جملے درست کرنے ہوتے ہیں اور ان میں عموماً غلطی ہوتی ہے مذکر مؤنث کی, یا نئے حقوق کا صحیح استعمال ہوتا ہے, یا کوئی محاورہ لکھا ہوتا ہے وہ غلط لکھ دیتے ہیں, اس کو صحیح لکھنا ہوتا ہے. پھر اس میں یہ خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے, اس میں محاورات اور ضرب الامثال لکھنے ہوتے ہیں. یہ صرف 40 ضرب الامثال ہیں جو آپ قواعد الانشاء کی کتاب جو ہے اس میں دیے ہوئے ہیں, وہ یاد کر لیں تو یہ آپ کے 5 نمبر بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. وہ جو ہے نا جملوں کی درستگی والا, اس کے لیے آپ نے قاعدے قوانین پڑھنے ہیں اچھی طرح سے, تو پھر ان کو اپلائی کرنا ہے. اور بتا جو ہے نا خالی جگہ پر ضرب الامثال, وہ جو مشہور ہے ضرب الامثال, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں خالی جگہ کی صورت میں یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ آخ تھو تو وہ انگور کھٹے ہیں, اور جتنی چادر دیکھی اپنے پاؤں پھیلائی ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, طویلے کی بلا بندر کے سار, غریب کی جورو, سب کی بھابھی آپ آئے بھاگ آئے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بوڑھے سے جو مرے تو زہر سے کیوں مارے, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں, لاد دے لدا دے, لادنے والا ساتھ دے, آ بیل مجھے مار, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, مارو گھٹنا ٹوٹے آنکھ, کاٹ کے ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی, زمانے خلق نکارے خدا سمجھو, حساب جو بخشش 100 آخ تو کھٹے ہیں یعنی انگور کھٹے ہیں. تو آپ آئے بھاگ آئے, قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں. چور کی داڑھی میں تنکا, فقیر کی صورت سوال, رات گئی بات گئی, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, شیخی اور 3 کانے, خدمت سے خدا ملتا ہے, الٹے بانس بریلی کو, سوت نہ کپاس, جولائی سے لٹھم لٹھا, یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, بوڑھی گھوڑی لال لگام, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آدمی کے شیطان آدمی ہوتا ہے, بات کٹائی میں پڑ گئی بلی کے بھاگوں, چھینکا ٹوٹا کم خواب میں ٹاٹ کا پیون, تخم تاثیر صحبت اثر, طویلے کی بلا بندر کے سار, بد اچھا بدنام ہو رہا, صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل, ڈوبتے کو تنکے کا سارا. تو ایک یہ کرنا ہے آپ نے, ایک آپ نے کرنا ہے کہ پریزنٹیشن بہت اچھی طرح سے دینی ہے, اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر دل کرے تو. اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امتحانات میں اور سب سے بڑا امتحان آخر اعلیٰ نمبروں سے کامیاب فرمائے.